এটা কি বে हाय हेलो नमस्कार वेलकम कर यूट्यूब चैनल जार ना हूँ क्रेजी बॉय सुदीप। आज एक्चुअली आम आसचु 4 जन आज आम आसचु मशाणी को एक्चुअली गोस्ट अच्छा ना गोस्ट पावर ना कहीं गड अच्छा माने गोस्ट अच्छी किंतु ये एक्चुअली अच्छी ना आज राति टाइमिंग देखईदेवी आउे जाओ आउे पर आमको टाइमिंग देखईदेवी तुम मानक टाइमिंग देखईदेवी एक्चुअली भूत अच्छा ना ना आम देखा आज रातिटा रही काटू कौन हो देखा आस आम एक्चुअली बर्तमान ए खावाई आसचु राति टाइम के देखे दे तो रूपेश एरिया लोकेशन देखे दे देखो तो पूरा जंगल अंधार गूगल टाइम के गूगल टाइम केतटा है 10:58 बर्तमान आम खाई गला बेले 12टा बेले बाहर मशाणी को पूरा जंगल आम केवल 4 जन ही आसचु बर्तमान आम बाहरलु खाई सारिकी आम बाहरलु किला हाँ गोटे साउंड लेडी गोटा गोटे बुढ़ी आसे तंत्र मंत्र कौन करे जंगल रे हाँ कहते लोक आसे बोली माने जानी थे हुए परा हुए कोडे से साइड में मन लोक कहती मना लोक जो थाए ना उड़ाते तापर से आसी आम तले जा हाँ तौक जा बर्तमान पूरा 4 जन आसचु यहाँ मशाणी घर वर्षा फर्षा डेड बॉडी आनले ये पुड़ा जाए टाइम के सुधीर गूगल टाइम चेक कर 11:24 घंटा ना गूगल टाइम देखे 11:27 12टा बाजे से भीतर को जावा यहाँ मशाणी घर माने जत्ते सब आख पाखर सब आनी रखा ना कौन जिते जगार सब आना जाए वर्षा हेले से जगह रखा हुए वर्षा फर्षा भिजी गले सबटा जलबनी ना डेड बॉडीटा एटा कि नालटा इटा पूड़ा हुए वाला चल तौक जाइए आस का धोतीटा भी यहाँ खतरा देखा ये डेड बॉडी अना जाए लेडीज भूत आइले तो बाहा करदेवा हाँ सुधीर कन्यादान करदेव आटा नाड़ा ये पुड़े भसा जाए से मशाणी घरटा ये कटे शुई पार्थ कि नहीं कार इच्छा अच्छे से कटे शुवा कहलु ये कटे शुई पार्थ कि नहीं दौड़ी नहीं तार ऑन कलु चल 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 देखी ना पानी मार जीवार कर तो ये जाई हेबो मते भी लागु जीवा कि नहीं आर घर किसी अच्छी कि नहीं अरे जगह पूरा माने जीवा तो चलो चलो सर देखी ना सुधीर जाको देख देखी ना से चलो उड़ी गला अच्छी एटा किरा गोटे साप भाव कौन गोटे अच्छी चालू जी छोटे हाँ कुकुर पके जाना पुणी खबर आस ये जंगलटा देखिए आसते ना सेपटू आस पूरा फुल मारल दूर कर
पुणी स्मेल है पवनटा हेले स्मेल होचे पूरा जंगलटा गाइस बोलिकी आसिलु से जो एई गछटा बोधे सबुठ खतरनाक देखा जाउथले कोडा कहउथले ए बर गछड़ा एई गछटा सबुठ खतरनाक देखा जाउथले आमे से पटे ना जिबा हां से पटे जाई कवर से बोटे ही कवर करी आसीबा आमे बे कोड जिबा मे को आको आसे आमे बे साइड पे जिबा को साइड से साइड ए साइड तो ए साइड पूरा रास्ता के आगरे जिबा देखो आको आको चौना सास आस कि जा बेटा हेड जिबा चलो से पटे जिबा जीवन फाट जिबे से वीडियो रिकॉर्डिंग हला हां मोबाइल ला पड़ी गला नले भलो देखि ना लाइट दो सूर्य पछर रोती पड़ी लाइट हां मते ओडा लाइट दियो मते लाइट मोबाइल डान एईटा मोहन गछरा नि घेति पा टेंशन कि एक्चुअली साउंड कि होला कि छोड़ थिबो जेम जीव जंतु नाही बे कोडी बाथिला बे एटा घोस्ट डिटेक्टर एटा कति सतरे की ओरिजिनल मु जाननी हला देखबा एडे बाहरु दिने घोस्ट एडी साउंड दिला तो एपटे साउंड हितला देखा जाउ जी फोन रे आउ जी एपटे बुलतो लाइट मारी की रखे एडे यूज करन एडा राजकुमार ब्लॉगर जो माने असोदी से माने यूज करन एटा ओरिजिनल कि नाही एटा कमेंट करबे ना इतने मीटर साइज समान देखैथिला माने एडा किछि 90% तो ताकर की तो ईएमएफ मीटर सहित समान देखैथिला सेटा तो कहू पण ये एप्लीकेशन दा ताकर रेडिएशन पाको पाको लागे आगे रोनी आगे से रेट देख दूर से पाको ले देख सेटा पर आइडा देखो तो पूरा पछले देख सियाड़े की राजी जो मसाणी जो फटोड़ा नथिला तुई मिकु जुआडे रहूजु एई साइड रे आउजी देख अरे मते एते पसंद तते बाहा करे देबा त मु कहले सुधीर कन्यादान करबो देखो रेड सिग्नल पाको आसिला देखो मैं लाइफ एंजॉय करबी बहुत फोन डोडे पाखर देखौ जरो मोबाइल डा आसला क्लोज हो गला लाइट मोबाइल स्क्रीन टच कर मोबाइल स्क्रीन टच पाखो आसिर माने कोन से लाइटटा एडा सही रेडिएशन भीतर आसला हम पाखा बाकी अछि माने देखा जियो सेटा बोली कहंदी आ देखा अरे देख एडा मुहडा बे ये भाई कावरी कन्या एडा सतरे पे ईएमएफ मीटरटा के ओळा डुबुज देखुज कि नहीं फोन रे 17 आछने कोन एटा अरे बंद कर दे आसो जियो ये भाई ई गस्तो पूरा माने खप मार जिबे हॉन्टेड पूरा ट्री पूरा हॉन्टेड ट्री उड़ाई चलो वीडियो स्टॉप है इन तो ना देखो तो आदि में पहले चलना देखिए ये भगवान ऐसा थोड़ा ऊपरे थोड़ा किछि नहीं तब बोले चाबी देबे कि नहीं अरे भाई मत चमका नहीं मत तुमको माने किसी देखो नहीं मैं कैमरा खाली फोकस कर जेन तो ना आसे तो याडा सेपटे कर हमें फोटो सेपटे नहीं याडा असले चले याडे जीवा याडे जीवा ई पटे जीवा पड़े ई पटे से याडे ई पटे आसो ये सापटा भले पूरा बाड़ी दे सापटा भले देखि भाई ये भाई रे देख माने मुका मुका ना सापड़ा सुई जी भले माले सापड़ा मरि जाई जी ताकू जंदारा न होउजोंडी इते दिया तो समझो जचा गुटे रूट जाई गुटे गां को किंतु बहुत दूर से गांडा ले भीतर कोन अछि ए भीतर गुटे नाळडा 50 स्मेल हो जुडे एमती को
ହଁ ଗୋଟେ କିରା ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ହଉନି କଣ ଏମିତି ମରିଛି କି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କଣ ଗୋଟେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି କାହା ଗୋଟେ ନା ନା ଏଟା ନାଳଟା ନା ଏଟା ଚାଲ ନା ଆକୁ ଚାଲ ନାଳ ସ୍ମେଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହବ ନା ନାଳ ନାଇଁ ନାଳ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଣି ପିଆ କଣଟା ପିଠା କଣଟା ସେଠି କଣଟା ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୋଟ ହେଇଯାବ ମାନେ ତାକୁ ହଗଲେ ସିଏ ଆହୁରି ଷ୍ଟେପଟା ପକଉଛି ସୁଧି ଦେଖିଆ ତମେ ପଳେଇ ଆସୁଛ ନିହାତି ଡଲାକୁ ଖାଲିଲାରେ ହଉଛି ନା ଏଇଟା ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେଇଆ ହଉଛି ତ କହିଲି ଏଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ହୁଁ ନା କି ଆସୁଛି କି ଆଉ ସାଇଡ ସବୁ ସାଇଡରେ ଦେଖିଦ କମ ଲେସ୍ ପିନ୍ ବାନ୍ଧ ନକିଆ ଦେଶଟା ବାନ୍ଧି ଦେ ଫୋନଟା ଧର ଇଏ ଭାଇ ଯଦି ଅଛ ଆକୁ ଆସ ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ମାନେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସେଟା ମାନେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଯାଇଛି ନା କଣ ସେପଟେ ପାଟି କନି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳୁ ବି ପାଣି ଟଚ୍ କରିବୁନି ଏଇଟା କି ଗାଁ ଆକୁ ଯାଇଛି ଆକୁ କି ଯାଇଛି ଫୋନଟା ଦେ ତମେ ଆଗରେ ଯାଅ କିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିଲା ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି ନାଇଁ ଇଆଡୁ କିରା ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ଇଆଡେ ଯିବା ଏଇଟା ଦେଖ ଇଆଡେ କିରା ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ଏଇଟା ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗା ନାଇଁ ସିଧା ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଆମେ ରହିପାରିନଥାନ୍ତେ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ମେଲ ହୁଏ କି ଦୁରିଆ ହୁଏ ନା ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆସ ଆସୁନୁ ଗୋଟେ ବୁଲିକିନା ତାହେଲେ ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିସେଣ୍ଟ କେହି ଖାଉଥିବ ବୋଲେ ତ ଇଏ ହବନି ନା 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 ସେପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା ସେଟା ରୋଡକୁ ଆମେ କଭର କରିବା ନା ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରଟା କଭର କରିବା ନା ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ଏପଟେ ବେଶୀ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ଇଆଡେ ବେଶୀ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପବନ ପାଇଁ ବୋଲି ଆସୁଥିଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖି ଚାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଚ୍ ଆଣିଲେ ହବ ଆଜି ପୁଣି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏ ଗାଈ ହାଡ଼ ଦେ ଗାଈ ହାଡ଼ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନେବ ଇଏ ଭାଇ ଏଟା କିଏ ବେ ଏଟା କିଏ ବେ କାହିଁକି ଏଟା ଗଣ୍ଡିଟା ଏ ଭାଇ ଏଟା ଗାଈଟା ଗାଈଟା ଆଉ ଇଏ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ବୁଢୀ ଭ୍ୟାନଟା ନାଇଁ ମରିକି ପଡିଯାଇଛି ବୁଢୀ ପାଇବା ସତରେ ବେ ଏଟା ସତରେ ଗାଈଟା ତ ଆଉ ଆଗ କାହିଁ ଏଟା ବହୁତ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ଏ ଆସ ଭାରି ଏପଟେ ଗାଈଟା ମରିକି ପଡିଛି ଓରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦିଆହେଇଛି ପୁଆଳ ଦିଆହେଇଛି ର ଟାଣିକିନା ପକେଇ ଦେଇଛି କିରା ବାନ୍ତି ଏଇଟା ତା ହାଡଟା ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ତା ସାଙ୍ଗର ହାଡଟା ହେଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କିନା ଜାଣିକିନା ପକେଇ ଦେଇଛ ଟିକେ ଆଉ ନାଇଁ ତାଠେ ରହି ତାପରେ ସେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି ତ ଅଛି ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା ଦେଖିଦେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି କହୁନି ଗୁଗଲ ଟାଇମ୍ 11:55 12ଟା ବାଜିବ ଆଉ ଅଛି 5 ମିନିଟ୍ ଚାଲେ ଦିଦି ଜଣ ସୁଧୀର ଆସ ଦେଖିକି ଆସ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖି ଚାଲ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟା ଧର ସାପଟା ଦେଖ ସାପଟା ଦେଖ ସେଟା ଗଲା ଭିତରକୁ ଦେଖ ହଁ ସାପଟା ଜୁମ୍ କର ସେଇଟା ମାଟି ବିରାଟଟା କ'ଣ ହେଟା କିଟା ଛାଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି ଛାଡ଼ ଏ ଛାଡ଼ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେ ଆଉ ଛାଡ଼ ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ହୁଏ ନା ମୋତେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନେ ପଡୁଛି କୋଉ ବୁଢ଼ୀ କଥା ଆରେ ଏଇଟା କାହାର କ'ଣ ଏମିତି ଏ କପଡ଼ା କି ମାଡ଼ ହେଲା କପଡ଼ା ମାରନି କି ଆକୁ ରୋଡ଼ ନାହିଁ ଜୁମ୍ କର
ଧର ଧର ଗଛଟା ବୋଧେ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଉଛି କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୂରରୁ ତା ଲୁକ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସୁଛି ଆଉ ଦୂରରୁ କହିଲେ ତା ଲୁକ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇଛି ଏରା ବୋଧେ ମାନନି। ମାନେ କିଛି ଲଗା ହେଇନି ଏବେ ଯାଏଁ। ଭଙ୍ଗା ଛତାଟାକୁ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଆ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖେଇ ଦେ 12:05 ହୁଁ? 12:05 ହେଇଗଲା। ଗୁଗଲ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଅ ନା ଗୁଗଲ ଟାଇମ୍ 12:05 ଏଠି ଯୋଉ ନାଳଟା ଡେଡ୍ ବଡି ଫେଡ୍ ବଡି ହେଲେ ଏଠି ବସବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁଡ଼ା ବି ଯାଏ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଏଇଟା ଯାହା ମାନେ ଆଗରେ ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ିଲେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ବି ଯିବା ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଛି ସେଇଟା ଯୋଉ ଦେଖେଇଛି ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଯିବା ଆଗରେ ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ି ହୁଏ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଭସା ହୁଏ ତା କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ରହି ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଘରଟା ଯୋଉଠି ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ ଗୁଗଲ ଟାଇମ୍ଟା 1:26 ଦେଖାଯାଉଛି 1:26 ହେଇଛି କେତେବେଳେ ଯିବା 2:30 ବେଳେ ପଳେଇବା ହଁ ଏତେ ତ 2:30 3ଟା ବେଳକୁ କିଛି ତ ଆଖି ଦେଖେଇଲେନି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଇଆଡ଼େ ଯିବା କି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଇଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି ଏଇଟା ସେ ଘରଟା ମାରିଲେ ଏଇଟା ସେଇ ଘରଟା ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଯିବା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିଦେବା ଏଇ ଯୋଉ କାଠଟା ହେଇଥିଲା ଡେଡ୍ ବଡି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ପୁଡ଼ା ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ନାଇଁ ପୁତାପୁତି କୋଉଠି ହୁଏନି ସେ ଜାଗାରେ ପୁତାପୁତି ହୁଏନି ପୁତାପୁତି ତ ମାନେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏନି एक्चुअली जे डरुथो एक्चुअली ताको एक्चुअली भूत नहले भूत भूत मते बोले नाही खाली दुटे जगह रे दुटे जगह फील होला मते खाली से जो पूरा चमकीना दौड़ले मोबाइल पर पड़ी गला नहले नाही ପାଗଳ ନା କ'ଣ କାଠି ଯୋ କହୁଥିଲା ଦିଦି ଫଟୋଟା ପଡ଼ି ଦିନ ପକେଇ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଫଟୋଟା ଖାନ୍ଦାର ଯେ ବୋହିକି ଆଣନ୍ତି ଏଇଟା ସେଇଠି ରାଇ ମାନେ ପୁରୀଟା କିରା କହୁଥିଲା କି ଓ ମିଳେ ଖେଙ୍ଗ ଚାମୁଣ୍ଡା ଇଏ ସୁହା हां क्या बोला भी नहीं किसी ने बोला बसी कर दिए ଏଇଟାକୁ ମୋ ଶାଣୀ ଘର କୁହନ୍ତି एक्चुअली की କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇପଟେ ହେଇ ଯିବା। ଶୁକ୍ଲା ଗଛଟେ ମତେ ଦେଖାଗଲା ଯିବା କି ହାଁ ଯିବା ଚାଲ ଶୁକ୍ଲା ଗଛ ପାଖକୁ चल 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 लाइट ऑन कर मोबाइल लाइट ऑन कर बाड़ी दे लाइट ऑन कर एक्चुअली पूरा शुक्ला गछटे पूरा देखागला मते भी ए जो कोंडीटा नै ए कोंडीटा मो हेते बेले भाबुची हला ए कोंडीटा मते फील होजे तमे कहले बाळ कहू जे नाइ क्राउड कह दिलो डोरी जाउची ये कर दोजी ताई एक्चुअली हमें जल्दी पळाई थिला आज एबे इडा एक्चुअली ठीक टाइम साडे एटा पूरा जो पूडा हितला गो एडा जो खटोडा ये शुक्ला गछडा ना इडा चलथला हां ये क्राउड हला बळे नहीं नहीं मते मु पूरा मते जिंदी पूरा पोट साइड बोला बेला लागला मते ଆଉ ଆକୁ ଯିବା ଦୁଇ ପାଖାପାଖି ରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆସିଲେନି ପାଖାପାଖି ଯଦି ପଛେ ପଛେ କି ଆସିଥିବେ ହେଲେ ଏଇପଟେ ଦେଖା ଏଇ ପଛ করে ହିଁ ବେଶୀ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ଏଇ ପଛ করে ହିଁ ବେଶୀ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନା ସବୁ ଘେରି ଘେରି ନେଲା ନା ଘେରି ଘେରି ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଲେ ହବ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ
ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆଗ ପଛ ଦେଖୁ ତ, ଆଗ ପଛ ଚାରିଆଡେ ମହୁଲ ଏଟା ମହୁଲ। ଏଟା ଏବେ ମାନେ କେମିତି ଏବେ ଏବେ ମାନେ ମୋର ଝାଳ ଫାଳ ବାହାରୁଥିଲା ତ ଟିକେ ହେଲ୍ଥଟା ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇନା ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଭିତରୁ ଯେମିତି ଦେହଟା ଥରେଇ ଦଉଛି। ହଁ ଉଇକ୍ ଉଇକ୍ ଲାଗୁଛି। ନା ଆଉ ଆକୁ ଯିବାନି, ପୁଣି ଖାଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ ଭାଇ। ଆକୁ ଯିବାନି। ଦେଖିବା ଇଆଡେ ଯାଇ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପଳେଇବା ଚାଲ। ଇଆଡେ ଯାଇ ଦେଖିବା। ନାଇଁ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଗଲାଣି? ଟାଇମ୍ 1:30 2:30 ହେଇଛି। ଦିଶୁଛି 2:30 ହେଇଛି। ସେଟା ତ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, କେବଳ 3ଟା ଜାଗାରେ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମଶାଣି ଘରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଟିକେ ସେଗୁଡା ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଅଛି 3ଟା ଜାଗା ଯେ ସେଟା ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ଉଡିଗଲେ। ନାଳ ପାଖରେ ସେଟା ତ ସେମିତି ଲାଗିଲା, ସେମିତି ତ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମଶାଣି ଘରଠୁ ବସିଲା ପରଠୁ ଟିକେ ଆମକୁ ସେମିତି ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଲାଗିଲା। ଭାବି ନଥିଲୁ ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣା ପଡିଲା, ଯୋଉଟା ମଶାଣି ପ୍ରପର ମଶାଣି ଘର ସେଇଟାରେ ଯାହା ଜଣା ପଡିଲା ନାଇଁ କି? ହଁ, ଆଉ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଗଛ ସେ ପାଖରେ ଟିକେ ବାଉଁଶ ଜଣା ଗଛ ପଡିଲା। ଗୋଟେ ଅଛି। ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର ଲୋକେସନ ଯଦି ଯାଉଛ ସେଟା ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ବି ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖିଦବ। ଆଉ ଲୋକେସନଟା ବହୁତ ଖତରନାକ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମଶାଣି ପୋଖରୀ ମଶାଣି କହିଲେ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେଲାନି, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ସେ ମଶାଣି ପାଖରେ ହିଁ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ମଶାଣି ବାହାରଟା ଇଏ କରୁଥିଲୁ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଥିଲୁ, ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି କିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର।